Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Comme tout le monde se faisait baptiser, As everybody was going to get John's baptism, il est aussi passé par le chemin de tout le monde. Jesus also followed the same way, the same path as everybody. Amen. Amen. Par le chemin de tout le monde. By the path of everybody. Sauf que pour lui, But for him, le jour de son baptême, on the day of his baptism, une voix se fit entendre du ciel. a voice made itself heard from heaven. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. You are my beloved son. In you I put all my pleas, my delightness. Amen, amen. Amen. Tout le monde s'est fait baptiser, Everybody got baptism, mais chez lui il y a eu une révélation. but to him there was a revelation stick to it. Tout le monde a la Bible, Everybody has a Bible, mais c'est la révélation qui fait la différence. but it's the revelation that makes the difference. Tout le monde a sa Bible. Everybody can carry a Je Bible. suis enfant de Dieu. I'm a child of God. Je suis serviteur de Dieu. I'm a minister of God. Mais où est la différence? But where is the difference? Dans la then? révélation. In the revelation. Il a la révélation. He had the revelation. Et tout le monde entend And everybody heard qu'il est le Fils de Dieu. that he was the Son of God. Et on nous précise, And it is even underlined here il avait environ 30 ans. that he was about 30 years old. Et nous comprendrons pourquoi on nous parle de son âge. And we will understand why they are referring to his age. Et depuis ce jour-là, And from that day on, Jésus a commencé à faire des miracles. Jesus started performing miracles. Avant cela, Before that, il n'a pas opéré dans les miracles. he was not operating in miracles. Mais que se passe-t-il? But what happened in the meantime? Écoute cette parole. Listen to this word. Écoute cette parole. Listen to this word. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. You know how God has anointed him with the Holy Spirit and with power. Jésus-Christ de Nazareth. Jesus Christ from Nazareth. Écoute cette parole. Listen this word. Tous les miracles que Jésus a faits, All the miracles that Jesus performed, il les a faits en tant qu'homme, non pas en tant que Dieu. he made them as a human being, not as God. Je sais que ça vous choque. I know that it can shock you. Tous les miracles qu'il a faits, All the miracles that you know that Jesus performed, il les a faits en tant qu'homme, he did them as being a human being, non pas en tant que Dieu. not like God. S'il faisait les miracles en tant que Dieu, If he performed those miracles as God, en quoi cela serait-il étonnant? how could that be amazing for us? Écoutez, Listen. avant son baptême, verset 21, Before his baptism, verse 21, tout le peuple se faisant baptiser, all the people were baptized. Jésus fut aussi baptisé, Jesus was also baptized. et pendant qu'il priait, And as he was praying, maintenant Dieu va prier pour demander quoi à qui? now tell me, God will pray to ask what to whom? Dieu va prier pour demander quoi à qui? God will pray to ask what to whom? Pose la question à ton voisin, Dieu va prier qui? Ask your neighbor, who can God pray? Dieu va prier qui? God can pray whom? Ça montre qu'il a fait son miracle en tant qu'homme, It shows that he made all the miracles as a human being, mais un homme qui priait. but as a human being, a man who was praying. Ah! Yes. Et après son baptême, And right after his baptism, le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. the Holy Spirit led him into the desert. Il a fait 40 jours de He prière. spent there 40 days of prayer. 40 jours, 40 days sans manger. without eating anything. Mais quand il sort de cette prière, But when he went out of that time of prayer, la Bible dit, il est revêtu de la puissance. the Bible says he was covered with power. Et nous verrons ça. And we shall see that. Il est conduit par le He Saint-Esprit. was led by the Holy Spirit. Après 40 jours de jeûne et prière, After 40 days of fast and prayer, il est revêtu de la puissance. he was covered with power. Mes amis, Beloved, Jésus était un homme de prière Jesus was a man of prayer. qui peut dire Amen. Who can say amen to that? Allons au commencement. Let's start by the beginning. La marche avec le Saint-Esprit The walk with the Holy Spirit et des grands moments de prière. and strong moments of prayer. C'est là la différence. That makes the difference. Combien de temps passes-tu à prier? How long do you spend praying? Il est facile. It is easy. Ce qu'il fait là.
C'est la magie. What he's doing there should be magic. C'est facile. It's easy, Aller au commencement. but start by the beginning. Aller à la racine. Start by the roots. Aller à la source. Start by the source. Il y a un prix à payer. There is a price to be paid. Il y a une vie de prière. There is a sacrifice. Il y a une vie de consécration. There is a life of dedication. Il y a l'obéissance au Saint-Esprit. There is obedience to the Holy Spirit. Amen, amen. Amen. Et quand Jésus sort de sa retraite, And when Jesus went out of his retreat, maintenant dis-moi, then tell me, Dieu ira en retraite pour chercher quoi? why does God need to go in retreat to pray for what? Il a travaillé en tant qu'homme. He walked or he operated like a man. Et il rentre dans la synagogue. And he entered into the synagogue. On lui donne le livre. They gave him the book. Il cherche un texte. He rolled it and checked for a scripture. Et il trouve le texte. And he found the scripture. L'Esprit du Seigneur est sur moi. The Spirit of God is upon me. Parce qu'il m'a oint. Because he has anointed me. Dis-moi, Tell me, qui va oindre Dieu? who is able to anoint God? Cite-moi le nom de celui qui va oindre Just Dieu. mention one name of somebody who can stand and anoint God. Pour lui communiquer quoi? To give him what? Vous êtes là? Are you still there? Tous les miracles que Jésus a fait, All the miracles that Jesus il performed, les a fait en tant qu'homme. not that he performed them as a man, Homme marchant avec le a Saint-Esprit. man walking with the Holy Spirit, Homme de prière. a man of prayer, Homme marchant dans a l'onction. man walking with anointing. Eh, Amen. vous êtes là, Église? Are you still there? Amen, amen, amen. Amen. C'est facile de dire non, il est It Dieu. is easier to say he was God. Non. No. Il a même dit, He even said, en vérité, je vous le dis, truly and assuredly I'm telling you, celui qui croit en moi whoever believes in me fera les mêmes choses que moi will make the same thing as I do, et il en fera de plus grandes. and he will make even greater than me. Si toi tu peux faire plus grand que Dieu, If you can do greater than God, donc tu es plus que Dieu. then you are more than God. Oh, vous êtes là. Ça choque, hein? Donc il a travaillé en tant qu'homme. Meaning he operated as a man. Bon. Si vous dites que tous les miracles qu'il a fait, il a fait en tant que Dieu. Now, if you say that all the miracles that he performed, he did it as God, Et tous les miracles que Pierre a fait. then tell me, what about Peter? Il marche, l'ombre est en train de guérir. Il ne touche même pas He was l'ombre. walking without even touching people. His only shadow was healing people.